কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি, এমনটাই জানালেন তমলুকের এসডিপিও আলী আবু বক্কর। ফরেনসিক রিপোর্টে মেলেনি কোনো হামলার চিহ্ন। প্রশ্ন, তাহলে গাড়ির কাঁচ ভাঙলো কিভাবে? হামলা নাকি দুর্ঘটনা? পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এসডিপিও বক্তব্যের জেরে প্রেস কনফারেন্স করলেন পীরজাদা সৈয়দ। সকলকে ধন্যবাদ। आज के इस प्रेस ब्रीफ के वजह यह है कि गुज़िश्ता कल एसडीपीओ पूर्व मिदनापुर एक स्टेटमेंट दिया ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसे हमें एतराज़ है। प्रेस ब्रीफ के पहले मैं उस बात के करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो पहले उनका सुन लें। ये वीडियो के अंदर का वो बात है, पूरा वीडियो जो है हमारे मीडिया पर्सन जो है आपको वीडियो आप लोगों तक पहुँचा देंगे। Incident of pelting of stone or brick or any other object has been ruled out. तो इसमें क्लियरली लिखा है, रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि कोई अटैक का, कोई सबोटाज का ऐसा मामला इसमें नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट। कोई दूसरा गाड़ी में हिट हुआ है और मे बी वी डोंट नो, एज द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग वी विल फाइंड इट आउट। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि मतलब बहुत बड़ा क्या है, मतलब बड़ा इश्यू बना के ये प्रोजेक्ट कर रहा था। ये मतलब इनका फॉलोवर्स ने बहुत सारे जगह पे रैली किया, रोड ब्लॉकेड किया, रोड अवरोध किया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस किया। तो मतलब पुलिस के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेस्ड ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड, ऐसे रूमर्स के बेसिस पे ऐसा पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। मतलब हमारा एक सबमिशन है कि एज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एज रिस्पॉन्सिबल पार्टी और लीडर्स जो भी हो, यू शुड सी थिंग्स क्लियरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन बेस्ड ऑन रूमर्स, है ना। और मतलब विदाउट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऐसा इनकन्वीनियंस जो लोगों को, सोसाइटी को, सबको क्रिएट करना, दैट इज़ नॉट द आइडियल वे अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शन। और बाद में मतलब ऐसा कुछ किया तो विथ सम मैलिफाइड इंटेंशन, तो पुलिस विल नॉट टेक इट लेस सीरियसली, वी विल ट्रीट इट। ओवरऑल आप लोगों तक जो ये वीडियो मैंने क्लिप किया, ये एक बीच का एक पार्ट है। फुल वीडियो हमारे मीडिया कॉरेस्पोंडेंट्स आप तक पहुंचा देंगे। दरअसल ये जो लड़ाई था, आप लोगों को पता है कि एक लास्ट वीक एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, जो एक फेमिलियर सिर्फ नहीं है, एक मशहूर आदमी सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट भी हैं। उनके गाड़ी के ऊपर ये हादसा हुआ तो फिर उनके कुछ फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो उस दिन रात में रोड ब्लॉकेज किए। पूर्व मिदनापुर ओसी और उस दिन के लोगों के कुछ एक्टिविटीज़ जो थे, आप लोगों को पता है, मैं ये प्रेस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तो शुरू दिन से ही उन लोगों का कुछ इंटेंशन सही नहीं था। इतने बड़े मॉब के सामने एक नए जूनियर लेडी ऑफिसर को भेज देना, और फिर बाद में मैं जब इस पूर्व मिदनापुर एसपी पूर्व मिदनापुर से मैं ख़ुद बात किया तो वो खुद हमें ये बताएं कि विदिन 24 आवर्स विल बी रिप्लाई कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये जो हादसा हुआ, इसके बाद इस स्टेटमेंट में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस जाके वो मॉब को हटाया। मिस्टर एसडीपीओ, यू डोंट नो एक्चुअल द फैक्ट। सो आप एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते एटलीस्ट आपको पूरे इंसिडेंट के बारे में पूरा खबर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको आइमा के बारे में पता नहीं है। अगर आप आइमा के बारे में मिनिमम स्टडी कर लेते तो आपको पता नहीं चलता कि इतना रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप खुद सोच लेते कि मुझे क्या बोलना है। लास्ट 12 ईयर्स आप आइमा के स्टेटमेंट खोल लें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जितना इन्फॉर्मेशन है वो एक इंसिडेंट दिखाएं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गया है, आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, मुझे पता है कि ये यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ लोगों को सामने कर दिया जाता है और वो
उनको बोलना पड़ता है। अगर ऐसा है तो ठीक है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया वो एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, जो उनके सेंटिमेंट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हर काम को हर्ट किया है। उस दिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों के रास्ते को प्रोटेस्ट किया गया और इमीडिएटली फिर वो प्रोटेस्ट के बाद ओसी नंद कुमार और वहाँ के जो ऑफिसर थे, मैं खुद जाके वो रैली को हटाया। उस दिन के बाद से लेके एसपी पूर्व मिदनापुर का जो स्टेटमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आना, एविडेंस को, गाड़ी को एक खुलेआम जगह रखना और बारिश में 6-6 दिन गाड़ी को भिगोना, बारिश हुआ, उसका फिजिकल जो चेंज हुआ, पहले जो हालत था, सिचुएशन, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक गाड़ी जो जिस पे अटैक हुआ उसमें बारिश में भिगोना, वो गाड़ी 4-4 दिन बाहर पड़ा रहने के बाद कितना उसमें एविडेंस रह जाता है। लेकिन हमें इसमें बात नहीं करना है, हमें ये इसमें बात करना है, ये जो आप और आपके प्रशासन की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ये गलत है। और हम कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, सो आपको इस बारे में आगे चल के कभी भी कोई स्टेटमेंट देना हो तो बहुत समझ के देना है। उस दिन से आपके स्टेटमेंट में आया कि रोड ब्लॉकेज करना, लोगों को ये करना वो करना, र्यूमर तो आप र्यूमर के बेस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। किस चीज़ के बुनियाद में आपको लगा? एक बता दें कि आईमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, एक रोड ब्लॉकेज किया पहले दिन के इंसिडेंट के बाद। रहा सवाल प्रोटेस्ट रैली, इट इज़ आवर राइट, यह हमारा हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह हक दिया हमें अपने बात रखने का जगह है हमारे पास। सो हमने वही जगह को इस्तेमाल किया, ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई गाड़ी को तोड़ा गया, कोई एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ नहीं था। और आप प्रेस में आके इसको दिए, और अदरवाइज यू आर थ्रेटनिंग आस। दिस इज नॉट द, ये सही तरीका नहीं है कि एक ऑफिसर आके बोलेगे आप ऐसा करोगे इन फ्यूचर में। हम करेंगे सर, आप फिर एक गलत करो, आप एक गलत करो, प्रशासन एक गलत करे, जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस हो लगे हमें प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, फिर हम रैली निकालेंगे एंड विल वेट फॉर यू। आप क्या एक्शन लेते हो हम देखेंगे, इसमें जरूर देखेंगे। हम इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते। इवन यू डोंट नो हु इज पीर साहब ऑफ प्रतापपुर दरबार शरीफ, हु इज द पीर साहब सैयद खालिद हुसैन। अगर आपको पता होता तो फिर आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। हमारे डिमांड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह ऐसा डिमांड नहीं था कि हम शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि एक्सीडेंट है, हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग है, हो सकता है कि ऑपोजिशन है, हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन हो। ये हमारा डिमांड था, क्लेम था, और इसको निकालना आपकी जिम्मेदारी था, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके आयोग के। और उन्होंने बस आफ्टर 6 डेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आए और आप इमीडिएट प्रेस में आके बोलते कुछ नहीं है, और फिर बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो गाड़ी तैयार हो जाएगा, फिर आपके लोग कोई स्टील का कोई लंबा कोई चीज़ लाके एविडेंस खड़ा कर देंगे। ये मिला 10 डेज, नियर अबाउट 8 डेज आपका प्रशासन के एक भी आदमी कोई एविडेंस नहीं निकाल पाया। चलो मान भी लिया अगर आपकी तरफ से कोई स्टील से अटैक लगा, कोई स्टील का चीज़ उसमें गिरा हुआ, तो वो स्टील का चीज़ एविडेंस कहाँ है? सर आप क्या ये प्रेस में आके आप ये ब्रीफ कर सकते हो? उस जिस दिन जो इंसिडेंट हुआ उससे 150 मीटर के दूर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसका फुटेज निकाल के आप दिखा दो, मैं खुद ऑन कैमरा में आप लोगों से माफी मांगूंगा। वी आर सिंसियर सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आपको ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, AIM में बस सर पे टोपी लगाया हुआ कुछ लोगों को मत समझिए, कुछ मुल्ला को मत समझिए कि बस टोपी लगाया हुआ कुछ मुल्ला इसमें इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप अगर आईमा के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट करते हो, पीर साहब के फैन फॉलोअर्स के इमोशन में आप कुछ हर्ट करते हो,
तो ये हम फिर लीगली हम भी आपको दिखाएंगे। आपने हमें थ्रेट किया कि ये टॉलरेंस नहीं कहेगा। मैं आपको ये अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटॉलरेंस वाला कोई इंसिडेंट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ब्रेक हुआ, तो आप अपने आईनी कार्रवाई करें। हमें इस चीज़ को लेके पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल नहीं करना है। वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, वी आर एनजीओ, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको किसी को हाइड करना है, किसी को छिपाना है, तो वो बात अलग है, क्योंकि आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे चल के इस चीज़ पे सिंसियरली आप अपने ब्रीफ करें। और रहा सवाल, जैसे कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि फॉरेंसिक ने बताया कि ये कोई पथराव नहीं था, कोई लकड़ी से कोई नहीं, हम वी आर एक्सेप्टेड, हम इसको कबूल कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं। थैंक यू वेरी मच। फॉरेंसिक रिपोर्ट का अगर ये कहना है कि वो कांच किसी चीज़ से नहीं तोड़ा गया, मतलब कि बम और लाठी से, फिर ये कांच तोड़ा कैसे? এই প্রশ্নের উত্তরটাই তো আমরা চাইছি না। কোনো লাঠি দিয়ে ভাঙা হয়নি, কোনো ইট পড়েনি, ভেরি গুড। তো কিসে ভেঙেছে? আমি ওইটাই আপনাদেরকে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম। এসডিপিও এসে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলেন, যখন কি ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের কাজ চলছে। এই উত্তর ওনারা দেননি যে কেন, কি ভাঙছে, কি করে এটা ভাঙলো, কি করে অটোমেটিক তো ভেঙে যাবে। ওনারা বলছেন একটা হেভি কিছু স্টিলের কিছু অ্যাটাক হয়েছে। তো এই স্টিলের ওই অবজেক্টটা কি, ওই অবজেক্টটা প্রশাসন খুঁজে পায়নি কেন? ঘটনাস্থলে 8 দিন হয়ে গেল, খুঁজে পাইনি। গাড়ি আমরা রিপেয়ার করে যখন নিয়ে চলে আসবো, তারপর একটা লোহার ডাং নিয়ে এসে দেখানো হবে যে এইটা পড়েছিল, তখন আমরা যে ক্যারেক্টার আছে ওই ক্যারেক্টার সাথে ওইটাকে আর ম্যাচ করাতে পারবো না। তো এইসব গল্প তো আমি লাস্ট ফ্রাইডেতে আমি বলেই দিয়েছি যে ফরেন্সিক আসবে, এসে একটা স্টেটমেন্ট দিবে, একটা ভারী পাথর অথবা লাঠি, পাথর আর লাঠির জায়গায় একটা বড় স্টিলের হয়েছে। তো ঠিক আছে, আমরা ল অ্যান্ড অর্ডারকেও রেসপেক্ট করে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে যেভাবে এসডিপিও পূর্ব মেদিনীপুর এসে মাইনরিটিস ফ্যান ফলোয়ার্স অফ পি সাহেব প্রতাপ দরবার শরীফেরকে হার্ট করেছেন, তিনি তাদেরকে যেভাবে থ্রেটেন করেছেন, একজন আইপিএস অফিসারের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। যেভাবে উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করলে পুলিশ প্রশাসন প্রতিবাদ করতে দেয় না, এবং এসডিপিও যেটা বলেছেন তমলুক, উনিও যেহেতু প্রতিবাদ করা হয়েছে একটা ইঙ্গিত করেছেন যা প্রতিবাদ না করে আইমা। এটা কি ভাবছেন যে উত্তরপ্রদেশের মতো কি বাংলাকেও করতে চাচ্ছে? না, দেখুন, রাজ ক্ষমতা এমন একটা জিনিস, সেখানে পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। না হলে একটি ঘটনাকে একজন আইপিএস অফিসার এসে এমনভাবে প্রেস ব্রিফ করছেন যেখানে তিনি ইনডাইরেক্টলি থ্রেট করছেন, এটা তো একজন আইপিএস অফিসারের কাছে আশা করা যায় না। আমরা পাল্টা ওনাকে এসডিওপি অফিস ঘেরাও করে ফেলতে পারি। ওনার কেরিয়ারে, একজন অফিসারের কেরিয়ারে একটা ডেপুটেশন মানে যে কতটা সেই অফিসারের কেরিয়ার ড্যামেজ হবে সেটা উনিও জানেন। বাট আমরা তো পলিটিক্যাল দল নয়, পুলিশ একটা হায়ার অথরিটির ইনস্ট্রাকশন মেনে কাজ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, এই পুরো ঘটনাটায় দুটো মুসলিম অফিসারকে সামনে এগিয়ে দিয়েছে প্রশাসন, যেটা খুবই খারাপ জিনিস। পুরো জেলাতে কোনো ইয়ে নেই, কোনো জেলাতে আয়োকে একজন মুসলিম লোককে রাখা হয়েছে আর প্রেস ব্রিফ করছেন একজন মুসলিম লোক। 3 জুন পূর্ব মেদিনীপুর আর পশ্চিম মেদিনীপুর মিলে 16টা জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে, এবং এক একটা বিক্ষোভে 5000 লোকের উপর অংশগ্রহণও করেছে, এবং হাওড়া জেলাতেও হয়েছে, অন্যান্য জায়গাতেও হয়েছে। মেইন স্ট্রিম মিডিয়া কি নিজের থেকে এড়িয়ে গেছে, না প্রশাসন তাদেরকে খবর করতে দেয় না? কি বলবো, এটা তো আমি বলতে পারবো না, কারণ মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বলতে ম্যাক্সিমাম যারা মিডিয়ারা আছে তারা কোনো না কোনো পলিটিক্যাল দলের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে। আর আপনারা ভালোভাবেই জানেন আমরা ব্যতিক্রমী, আইমা কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করে না। ফলে আমাদেরকে হাইলাইট করলে একটা ইনডাইরেক্টলি সংগঠনের প্রচার হবে, ফলে তারা কখনোই মিডিয়া করবে না। কারণ মিডিয়া সেই জায়গায় ইন্টারেস্ট যেখানে হয় সরকারের পক্ষে অথবা বিপক্ষে বললে তারা যাদের হয়ে কাজ করে, মিডিয়াও তো আজকে কারো না কারো হয়ে কাজ করে। ফলে তবে অনেক আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক নিউজ পোর্টালগুলো আছে যারা এটা করেছে, এবং পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটা জেনেছেন। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষ জানুক, জেনেছে ব্যাস। যদি শেষ পর্যন্ত সুরাহা না হয় তাহলে কি আইমা বৃহত্তর আন্দোলন ডাকবে? না, আমরা অ্যাকচুয়ালি আগেই বললাম যে দেখুন সুরাহা হয়ে গেছে, সুরাহা হয়ে গেছে। এটাই আমি এর আগের প্রেস ব্রিফেও বলেছিলাম যে যদি পুলিশ না করে না, আমরা কিছু করার নেই আমাদের। আমরা ল অ্যান্ড অর্ডারকে নষ্ট করতে পারি না, আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক করতে পারবো না, আমরা লাঠি ছড়তে পারবো না, আমরা গাড়ি পোড়াতে পারবো না, আমরা কাঁচ ভাঙতে পারবো না। আমরা এটাকে ব্যালেটিং সিস্টেমে, ডেমোক্রেসির সবচেয়ে বড় যে প্রতিশোধ নেওয়ার জায়গা সেটা হচ্ছে ব্যালট বক্স।
আমরা ব্যালট বক্সকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি, এর হিসাব ব্যালটে গিয়ে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি কি মনে করেন যে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রথমে এক বার্তা দেওয়া হয়, পরবর্তীতে আরেকটা মুখ দেখা যায়? প্রথমে আনিস খানের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছিল যে প্রশাসন দক্ষ নয়, পরবর্তীকালে আরো বিভিন্ন ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। তো এখানেও যে ঘটনা ঘটেছে আপনার হুজুর কেবলার সম্পর্কে, এবং প্রথমে এসডিপিওকে দিয়ে বলা হয়েছে কোনো ঘটনা ঘটেনি, ঘটনাটাকে পুরো মিথ্যা বা বানানো গল্প বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি সংখ্যালঘুদের জন্যই করছে? দেখুন এখন কি হয়েছে আমি তো এর রেসপন্সিবল এসডিপিওর মতন রিপ্লাই করতে পারবো না যে না না কিছু হয়নি। তো এখন কি হয়েছে সেটা তো সময় হলে বোঝা যাবে। তবে এটা ঘটনা, পুলিশ ব্যর্থ ঘটনার মূল বিষয়টা বার করতে, পুলিশ ব্যর্থ যে ওই দিন ঘটনায় যদি কোনো স্টিলের যদি রডও ছিল সেটা মানুষের কাছে কোথায় ঘটনাস্থলে রিকভার করতে। কেন ব্যর্থ? এটার জন্য যে গাড়িটা যখন আমরা শোরুম থেকে এটাকে রেডি করে আনবো তখন একটা স্টিলের কোনো অবজেক্ট নিয়ে এসে দেখিয়ে দিবে। আজকে ওই স্টিলের অবজেক্টটা আনলে আমরা ফরেন্সিককে চ্যালেঞ্জ করতে পারবো, ওখানে যে অ্যাক্সিডেন্টের যে ক্যারেক্টার আছে সেটার সাথে ওরা ম্যাচ করাতে পারবে না, ফলে তারা এখন এটাকে আনবে না। গাড়ি শোরুম থেকে রেডি হওয়ার পরে দেখুন পুলিশ হয়তো সেটাকে নিয়ে এসে প্রেসের সামনে ব্রিফ করাবে। এইভাবেই আমাদের দেশে চলে, ফলে এই জায়গাগুলো কাউন্টার করা দরকার, আমাদের জনগণকে বোঝার দরকার আমরা যেটা করেছি। এর জবাব ব্যালটে দেবে বলছেন, তো আপনি কি তৃণমূল কংগ্রেসকে কিছুটা হুঁশিয়ারি সুরিয়ে কথা বলছেন? দেখুন সরকারি যে থাকবে তারই বিরুদ্ধে কথা হবে, এটা তো ন্যাচারাল। আমি তো আর সিপিএমকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি না, দেবো না, বা কংগ্রেসকে দেবো না। ক্ষমতার সরকার আছে মানে অবশ্যই তাদের প্রতি এই বার্তা। তাহলে কি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনাকে এবার দেখা যাবে? আপনার বক্তব্য আমাকে তৃণমূলের পক্ষে কবে দেখা গেছে আগে বলুন, আমাকে তৃণমূলের পক্ষে কবে গেছে? আপনাদেরকে আমি আবেদন করছি যে আমার 4টা স্টেটমেন্ট। না ব্যালটে করতে গেলে তো একটা সক্রিয় ব্যাপারটা চলে আসছে না। না দেখুন সক্রিয় নিষ্ক্রিয় না, আমি সবসময় টিএমসির এগেনস্টে আমি কথা বলেছি। এগেনস্টে কথা বলেছি মানে এই নয় যে তাকে গালাগালি করতে হবে। টিএমসির যে ভুলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি সবসময় কথা বলেছি। হ্যাঁ 2021 ইলেকশনের টাইম আমি চুপ করেছিলাম, আমি এর আগেও বলেছি, আবার বলছি। সিচুয়েশান যদি এরকম কিছু হয় যেখানে বৃহত্তর শত্রুকে নির্ধারণ করার ক্ষমতা যদি মাইনরিটিসদের না থাকে তাহলে তারা ব্যর্থ। 2021 মুসলিম সমাজ বড় শত্রুকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল, ঠিক আছে, কারণ তার জবাব কিন্তু আমরা ভোটে দেখেছি। ফলে প্রশ্ন টিএমসির বিরুদ্ধে আমাকে দেখা মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টিএমসিকে গালাগাল করা, তা তো নিশ্চয়ই না। আমরা টিএমসির বিরুদ্ধে সবসময় কথা বলেছি, কেননা আমরা সবসময় এটা বলেছি যে টিএমসি মাইনরিটিসদেরকে ইউজ করছে, ন্যাচারালি তাদের বিরুদ্ধে কথা যাচ্ছে। না ব্যালটে আপনি যখন কনভার্ট করার কথা বলছেন, মানে আমরা ব্যালটে জবাব দেব, তার মানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে আপনাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা আগে যেটা তৈরি করেছিলেন ইউএসএফ, সেই ধরনের কোনো একটা চিন্তা? ইউএসএফ একটা ফ্রন্টের নাম, আমাদের অনেকেরই বারবার এটা ভুল হচ্ছিল, বা আপনারা পিছিয়ে গিয়ে ওই প্রেস কনফারেন্স দেখবেন, ইউএসএফ একটা ফ্রন্টের নাম ছিল, ইউএসএফ কোনো পার্টি ছিল না। কারণ ওখানে অনেকগুলো পার্টি এনজিওকে নিয়ে একটা ফ্রন্ট বানানো হয়েছিল, যে ফ্রন্টে তৎকালীন যারা নেতৃত্ব ছিলেন তারা এই ফ্রন্টের নাম দিয়েছিলেন ইউএসএফ। ইউএসএফ কোনো পার্টি না, ফলে হতে পারে সেই ফ্রন্টের কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আমরা লড়তে পারি, হতে পারে সেই ফ্রন্টের নতুন কোনো পার্টি থাকতে পারে, হতে পারে সেই এই ফ্রন্ট অফিসিয়ালি ডিস্ট্রয় হয়নি, অফিসিয়ালি এই ফ্রন্ট বন্ধ হয়নি, এর নেতৃত্বরা আমরা এখনও একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি। ফলে ইলেকশন নেই এবং একটা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল, তো সেই কারণে ইউএসএফ ফ্রন্টের আন্ডারে লড়া যেতে পারে। স্যার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় যেখানে এসপি নিজে 24 ঘন্টা টাইম নেবে বলেছিলেন, সেখানে এসপি থাকা সত্ত্বেও এসডিপিও যেখানে আবু বক্কর সাহেব তিনি কেন স্টেটমেন্ট দিলেন? এটা তো মনে হচ্ছে না যেখানে সংখ্যালঘুকে দমানোর জন্য সংখ্যালঘুকে সামনে রেখে কি শাসক দলের একটা চক্রান্ত চলছে? না দেখুন আমি আন্দাজে বলতে পারবো না, আমি এটুকুন বলতে পারি এই ঘটনাটাকে ছোট করার কথা বলা হয়েছে, যেটা অলরেডি আমরা আগেই বলেছি। আমাদের আইনতভাবে যখন তারা এই ঘটনাটাকে ছোট করে দিয়েছে আমরাও ছোট করে দিলাম, ব্যাস। কিন্তু আমরা কারো বিরুদ্ধে আন্দাজে ঢিল ছুড়ব না, এটা আমাদের পলিসি, আমরা আন্দাজে ঢিল ছোড়ার পক্ষে নেই। এসডিপিও যে বিবৃতি দিয়েছে এর ফলে পুরো পূর্ব মেদিনীপুর সহ পশ্চিমবঙ্গ পুরো রাজ্য জুড়ে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি কর্মী হতাশায় ভুগছেন। এখানে কর্মীদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা দিতে চান? আমি এটা কখনোই মনে করি না যে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন কর্মীরা হতাশায় ভুগবে। 12 বছর ধরে এই সংগঠনের কর্মীদেরকে আমরা তৈরি করেছি, ফলে কোনো কর্মী হতাশা হবেন এটা কখনো হওয়া সম্ভবই নয়। হতে পারে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং কোনো জায়গায় তারা হয়তো হতাশ হচ্ছেন, বাট হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এটা প্রমাণ করে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিল তারা আইমাকে নাড়াচাড়া করে দেখতে চেয়েছিল,
তারা দেখে নিয়েছে, তারা দেখেছে বলেই একজন আইপিএস অফিসার এসে প্রেস ব্রিফ করছেন। তার যে জায়গাটা ভুল বলে মনে হয়েছে আমরা বসে কাউন্টার করেছি। তারা বলেছেন এটা কোনো মানুষ করেনি, আমরা আইনকে মান্যতা দিয়ে করেছি। এরপরে যদি আমাদের মনে হয় যে না এটা নিয়ে আমরা কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, আমরা সাথে কোর্টে যেতে পারি, কেননা আমাদের যারা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার আছেন তারা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন, ভাবনা চিন্তা করছেন। আমরা সবসময় আপনাদেরকে বলবো যারা মাইনরিটিস, শিখতে হবে কিভাবে চাল চালতে হয়, মুভ শিখতে হবে। আবেগে পড়ে 4টা আন্দোলন করে ঘরে চলে যাওয়ার নাম সংগঠন না। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এসএস টিভি পাবলিক, সত্যের সাথে ন্যায়ের পথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন আমাদের পরিবারে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। এসে গেছে আরামবাগ কুকিং মশলা। আমরা খুঁজে নিয়ে এসেছি প্রাকৃতিক গুণে সমৃদ্ধ, খাঁটি ও সুস্বাদু মশলা। তাই প্রকৃতির কোল থেকে তুলে এনে আধুনিক প্রক্রিয়াতে তৈরি বিশুদ্ধ মশলা প্রস্তুত করছে একমাত্র আরামবাগ কুকিং মশলা, শুদ্ধতার ভরসা।